Kasangani somaja mɔgɔw ka worobinɛtiw dɔ sɔgɔli ye kabalakaw fɛ Bamakɔ. O kɛra sababu ye ka degun lase sigidalamɔgɔw mɔgɔ caman ma. Okumu kɔnɔna na kasangani o degun ye ka ɲɛsin sigidalamɔgɔw ma. Kabala sigidalama dɔw kun ye wele bila Sans Frontières TV kunnafoni ɲininaw ma. Kasangani degun b'u kan ye. Okumu kɔnɔna na Sans Frontières TV kunnafonidilaw kun taara kɛnɛ kɔnɔ. Kasangani jumadon ye n'o bɛnna janvier kalo tile 3 ma san 2025 kabalakaw fɛ yen. Kasangani nin degun ye ka ɲɛsin kabalakaw ma. Sans Frontières TV ka kunnafoni ɲininaw ye kɔrɔfɔkan minnu sɔrɔ o bɛ ɲɛfɔli k'an ye. Ne tɔgɔ Badara Aliyu Tarawele, n bɛ bɔ Kabala yan nɔ. Ji ka mɔgɔ tɔɔrɔ yan nɔ bila ko tɛ, a ma daminɛ bi. Depuis worobinɛ yɛrɛ donni daminɛna Kabala yan nɔ ka na bila fo san bɛ wagati min na, worobinɛ co bɛ ci yan nɔ à chaque 2 ou 3 mois ou bien 1 mois a bɛ ci. Anw yɛrɛ sɛgɛnna ji nin bolo yɛrɛ, tiɲɛna an t'a dɔn an bɛ solution kɛ jiko nin na. Ji nin yɛrɛ sigilen don hali an yɛrɛ ka da la, ji nin tuma dɔ la a bɛ juguya f'a bɛ don an yɛrɛ ka so kɔnɔ. An de bɛ dugu ni dugu tilara tantɔ ni ji cayalen don, an de bɛ na ka yɔrɔ dɔ fɛngɛ pour que ji ka jigin fossé dingɛ kɔnɔ, ji ka se ka taa. Mais avec tout ça ji nin bɛ ka déborder, a bɛ ka tiɲɛni don an kun. Hali an ba minnu bɛ sigi sirada la ka feere kɛ, ni ji nin nana caya u tɛ se ka sigi ka feere kɛ. Bon an yɛrɛ bɛ degunba de sɔrɔ a kɔnɔna na, degun belebeleba. Tiɲɛna n'u ma lajɛ ka sirako nin lajɛ ka jiko nin jateminɛ, parce que sira nin fɛnɛ tiɲɛnen don, franchement a tiɲɛnen don, a ye degun se anw ma yɛrɛ kosɛbɛ. Bon an ser'u ma, an ye mɔgɔ délégué k'a bila ka taga. Bon o kɛra depuis salon ni salon na sini an bɛ mɔgɔw délégué k'a bila ka taga. Mais franchement kan tɛ ka bɔ a la, an t'a dɔn fɛn o fɛn don. An sera SOMAGEP mɔgɔw ma, nin ji bɔ in na an ser'u ma. U mana an ser'u ma siɲɛ fɔlɔ la, u ye mɔgɔw bila ko k'u bɛna a falen. Bon o temps kɔnɔna na u nana u y'a falen, o kɛra salon. Bon o kɔfɛ co tilara ka ci mɔ. Bon a cili tɛ ka ban yɛrɛ de. A bɛɛ ye co kelen de ye. Karamɔgɔkɛ a bɛɛ ye co kelen de ye. Hali sisan n'an ji nin jɔra ka 2 semaines kɛ, an bɛ don 3 ou 4 semaines wɛrɛ la dɔrɔn co wɛrɛ bɛ ci. Ji bɛ tila ka segin ka na jɔ nin yɔrɔ kelen na. Mais an bɛ min dɔn, u ka SOMAGEP filɛ nin ye an yɛrɛ fɛ yan nɔ, o kuru kɔnɔna an b'o dɔn. Bon an kɔni bɛ taa yen nɔ an bɛ ci bila u ma, an b'a f'u ɲɛna co cilen don ji bɛ ka an sɛgɛn. Vraiment a ye solution k'a la. Voilà, tɛmɛsennaw yɛrɛ ta ka juguya a la ka tɛmɛ hali anw kan parce que an degelen don a la. Bon mɔgɔ min tɛ yan dɔn, n'i nana i ka bolimafɛn ma tiɲɛ heure o heure a bɛ se ka sufɛ dɔw yɛrɛ ka bolimafɛn tiɲɛna sufɛ u bɛ na u bɛ si an yɛrɛ de fɛ yen. Tiɲɛna an tɔɔrɔ la quoi, an tɔɔrɔ la. Walahi an tɔɔrɔ la dɛ. Bon SOMAGEP mɔgɔw yɛrɛ ta kɔfɛ n bɛ se ka min fara kuma kan ka se hali jamana kɔnɔ mɔgɔw ma, parce que ɲɛmɔgɔ caman bɛ tɛmɛ u bɛ taa université nin na, u bɛ tɛmɛ yɔrɔ min na u b'a lajɛ. Bon tiɲɛna u k'a lajɛ an ye quoi, u k'a lajɛ an ye, u ka sirako nin labɛn, u ka jiko nin ka jɔ, coko nin a ka labɛn ka sigi sen kelen kan pour que tɔɔrɔ nin ka bɔ an bɛɛ kan. Vraiment n'u sera ka ɲɛ a ka d'an ye, ɲɛmɔgɔw kɔni an b'u kɔ o, an tɛ se ka ban u la o, an b'u kɔ hali sini an b'u kɔ fɛnɛ. Mais u ka anw lajɛ, u ka yɔrɔ ko labɛn kɛ an ye, ka labɛnni k'an ye o fɛnɛ ka d'an ye. Ne tɔgɔ Dawuda Kasamara. Wallahi degun caman yɛrɛ bɛ an na. Kuma bɛɛ katakataniw bi. Tiɲɛni mun bɛ ka caya an yɛrɛ a dan t'a la yɛrɛ. Wallahi o don yɛrɛ tellement katakatani yɛrɛ a binna. A kun bɛna an yɛrɛ kunkolo tigɛ o. Sinon kɔni ji kɔni a bɛ depuis le 28 du mois passé. Donc ji nin bɛ yen. Vraiment u ka fɛɛrɛ ɲini ka nin siraba de don. Surtout nin sira nin a bɛ taa Kabala université siraba nin. Donc a lielen don sira fɛ. Donc u ka jija ka vraiment sira nin dilan. Vraiment an kɔni degun b'an kan dɛ tiɲɛ yɛrɛ la. Degun b'an kan. Surtout ne yɛrɛ bitigi feerela don. Client yɛrɛ tɛ se ka jɔ nin yɔrɔ nin na nin cogo la. O b'a fɔ ko jɔyɔrɔ tɛ yen, sira tiɲɛlen don. Wallahi degun caman b'an bolo.